Pozdrav ljudi, danas smo za vas udobili frikom zamrznute pice. Ćao, ja sam Stefan. Ja sam Ana i dobrodošli na naš kanal Lov na hranu. U ovom videu pokušat ćemo da otkrijemo da li je bolje da kupite polugotovu zamrznutu frikom picu ili da ipak sami pripremite svoju originalnu picu. Da li će ukus ovih pizza biti isti kao iz naših omiljenih restorana uz čak 2 ili 3 puta nižu cenu? Šta znači oznaka handmade i kako ove pice zaista izgledaju? Pogledajte u nastavku videa. Kao što ste već navikli, pice ćemo oceniti u nekoliko kategorija, kao što su dizajn i pakovanje, cena, izgled, ukus i sastav. Link do našeg sajta gdje možete naći dodatne informacije o proizvodu nalazi se dole u opisu videa. Ukoliko vam se ovaj video svidi, značilo bi nam da pritisnite like i subscribe i na taj način postanete deo našeg lova na hranu. A da, i srećna nova godina! Imamo dve pice u dva ukusa, pepperoni i capricciosu. Počet ćemo od pepperoni. Upakovano je u crveno-crno pakovanje na kome se pored naziva nalazi ilustracija kako bi ova pizza trebalo da izgleda. Na pakovanju također vidimo i napomenu da je pizza ručno pravljena, kao i još nekoliko korisnih informacija kao što su vrijeme i temperatura pečenja. Pakovanje capriccioze pice je zeleno-crne boje sa lepom ilustracijom. Pakovanje ove dve pice su gotovo ista, dakle pored naziva imamo informacije o načinu pripreme i napomenu da je ručno pravljena, odnosno handmade. Mada u suštini pice su upakovane u plastične kese. Da, ukoliko ste ranije kupovali polugotove pice, verovatno ste primijetili da su obično upakovane u kartonske kutije i onda kada ih otvorite, unutra se nalazi pizza upakovana u plastični omot. Nisam siguran da baš zovem ovaj način pakovanja, s obzirom da postoji velika mogućnost da će se pizza oštetiti ovako upakovana. Da, još su kao ručno pravljene, pa za takvu picu ne bi trebalo malo bolje da zaštite. Kad su već istakli da je u pitanju handmade proizvod, to bi onda trebalo znači da je u pitanju premium proizvod, odnosno da je više vremena uloženo u njegovu proizvodnju, pa bih očekivao pakovanje koje će bolje zaštititi taj trud. Moja ocena za pakovanje je 2 od 5. Mislim da nije uobičajeno pakovanje, ani nema uočljivih informacija o sastojcima. Dajem ocenu 3 od 5. Lepa ilustracija, ali više bih volao picu u kutiji, iako ovako u kesi lakše stane u friz. Hajde sad da ih otvorim. Zapravo dobro izgleda pizza. Koliko vidim, svi sastojci su na svom mjestu. Ne samo to, nego baš ima dosta sastojaka, iznenađen sam. Dakle, vidimo dosta kulena, kačkavalj i paradajz sosa oregano. Jedino što sam očekivao malo veću picu. Ovo delo je baš mala ili mnogo jedem. Delo je mala, ali je puna sastojaka. Hajde sad da ispečemo pa da vidimo. Dakle, 10 do 13 minuta pečenja na 200 stepeni. Lepo izgleda, a lepo i miriše. Boga mi, delo je sočno. Jedva čekam da probam. Ja isto. Ocenila bih izgled ove pice sa 4 od 5, jer svi sastojci baš lepo izgledaju. Vidim da je pečenje nije mnogo pomoglo da poraste, ali je sasvim pristojna količina sastojaka, tako da će moja ocena za izgled biti isto 4 od 5. Sada je došao red na capricciosu. Ovo izgleda neuporedivo lošije nego pepperoni. Definitivno, kao da ima manje sastojaka. Čak ima i ceo deo ivice koji je bez sastojaka. To vam je kad su u pitanju ručno pravljeni proizvodi. Zavisi kako vam zapadne. Nekad ćete dobiti više sastojaka, a nekada manje. Ako znate nekoga u Frikomu, recite im tamo da stave malo više sljedeći put. Dakle, na ovoj pici vidimo 3 pečurke, nekoliko parčića šunke, malo kačkavalja i puno praznog prostora. Evo kako izgleda ispečena. Moram priznati da ne obećava baš. Daću je ocenu 2 od 5. Ako ima ukus kao što izgled, ovo neće izaći na dobro. Moja ocena za izgled je 1,5 od 5. Stižemo do vaše omiljene kategorije, a to je ukus. I bilo je vreme, od ovog čekanja sam ogladnao. Hajde da probamo pepperoni, obzirom da smo je prvo ispekli. Super je pizza, testo je odlično i korice su hrskave. Uopšte nije suva, ima dosta paradajz sosa kao i veliku količinu kulena koje je pustio mast, pa to picu čini dodatno sočnom. Apsolutno se slažem, pizza je dobra. Ima dosta kačkavalja i paradajz sos je dobro začinjen oregano. Kulen je malo ljucnut, ali ništa pretjerano, standardno za kulen. Da dodam samo da je testo neuporedivo bolje ako ga uporedimo sa frikom zamrznutim testom za picu. To je to što se tiče pepperoni pice, nama se ukus svideo, nije ni previše slana ni previše ljuta, taman je kako treba, sočna i hrskava. Moja ocena 4 od 5. Moja ocena 4,5 od 5. Definitivno ću je kupiti još neki put. Hajde sada probamo capricciosu, koja će imati težak zadatak da nadmaši pepperoni. Šunka je kod ove pice čudnog ukusa i kao da nema dovoljno sira. Pečurke su ukusne, ali ih malo ima.
Inače testo je dobro. Ova pizza nije tako sočna kao prethodna. Mislim da je razlog tome nedostatak paradajz sosa. Da, suva je. Kao da generalno nema dovoljno sastojaka. Možda je baš nama zapala ova sa manje sastojaka, ali svejedno mi se ne dopada kombinacija ukusa. Nešto tu nije sasvim na mestu. I meni se uopšte ne dopada, ništa osim testa. Ne bih ovo kupio ponovo. Moja ocena je 2 od 5. Ja ću morati da dam ocenu 1,5 od 5, baš mi se ne dopada. Pice smo kupili po akcijskoj cijeni od 280 dinara u Roda Mega Marketu. Sada ih možete naći u Maxi marketima po cijeni od 325 dinara. Nema razlike u cijeni između ukusa, dakle pepperoni ili capricciosa ista je cena. Tako je, i ovo proizvoda su iste gramaže, oko 360 grama. Mislim da je cena i više nego u redu. Za 300 dinara dobijete kompletan obrok koji spremite za 10 minuta. Moja ocena je 5 od 5. Ja se ne bih baš složio, za tu cenu mogu bih da kupim oko 2 parčeta pice u Big Pizzi ili Karibiku i ne bih morao ni da se mučim da je ispečem. Čak bih rekao da će ti pačići koje kupim biti i veći i pogotovo ako reći u capricciosi i ukusniji, tako da je moja ocena 2 od 5. Jedna pepperoni pizza sadrži oko 1100 kalorija. Ova pizza se sastoji od 58% testa, 17% polutvrdog punomasnog sira, 14% kulena i 11% sosa od paradajza. Capricciosa sadrži nešto manje kalorija, oko 900. Sastoji se od 58% testa, 14% kuvane šunke, 14% polutvrdog punomasnog sira, 11% sosa od paradajza i 3% pečuraka. Ono što možemo da uočimo kao razliku u sastavu, osim kalorije, je i to da pepperoni pizza sadrži više sira, dok su procenti sadržaja mesa i sosa isti. To se uopšte ne bi reklo pri degustaciji. Još jedna zanimljiva informacija. Zemlja porekla ovog proizvoda je Republika Severna Makedonija. Da, čuveni makedonski pizza majstori. Rekao bih da je sastav u redu, osim količine pečuraka, 3% je zaista malo. Ocena 3 od 5 za pepperoni, a za capricciosu je 2 od 5. Kalorijska vrednost je očekivana kao i sastav, stoga je moja ocena za oba ukusa 3 od 5. Dolazimo do dela gde ćemo sabrati naše ocene i pokušati da odgovorimo na pitanja sa početka ovog videa. Ana je za pepperoni dala ocenu 18, a ja 16,5. A za capricciosu Ana je dala 14,5, a ja 10. Da li se više isplati kupiti ove pice nego da ih napravite sami? Zavisi od količine koja vam je potrebna i vremena koje vam je na raspolaganju. Ukoliko vam je potreban brz obrok, samo za vas, a nemate mnogo vremena i želje da ga sami napravite, onda ove zamrznute pice mogu biti dobar izbor. Uvijek ih možete kupiti i čuvati u zamrzivaču za takve situacije. Ukoliko vam je potrebna pizza za neko veće društvo, definitivno se ne isplati, jer je jedna zamrznuta pizza dovoljna za jednu osobu. Ko ima dovoljno veliku renu da može da ispeče 5 odjednom. Možete naručiti veću picu preko dostave ili je napraviti sami za manje novca. A da li ove pice imaju ukus kao pice iz restorana? Definitivno ne. Ni ukus ni izgled. I ne mogu ih zameniti nikako. One su zamišljene da zamene domaću picu koju bi vi sami napravili. Što se mene tiče, pepperoni pizza to u potpunosti može. Slažem se, pepperoni može, dok capricciosa ipak ne. Jer ko bih napravio domaću picu sa tako malo sastojaka? Od svih zamrznutih pizza koje postoje u ponudi, prednost ćemo dati frikomove, jer su definitivno bolje od konkurencije. Ali tu mislimo samo na ukus pepperoni. Da, podržavam to. Frikomove su za sada moj favorit za zamrznute pice. Ne zaboravite da posjetite naš sajt, tamo vas očekuju detaljne informacije o proizvodima. Pratite nas na Instagramu gdje vas svakog dana očekuje opis novih proizvoda. Do sljedećeg videa nastavlja se lov na hranu.